अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। अजमल कनाडा से मेरी आज की वीडियो का टॉपिक है कि कुछ नए रूल्स इंट्रोड्यूस करवाए गए हैं। रूल्स क्या हैं और ये कैसे उन लोगों पर जो यहाँ पे 2022 से या 2021 से आए हुए हैं उनको मुतासर करेंगे। तो सबसे पहले डिस्क्लेमर कि इस वीडियो का मकसद कोई लीगल एडवाइस नहीं है, ये जनरल इन्फॉर्मेशन है और जनरल इन्फॉर्मेशन के तनाजुर में ही इसको देखा जाना चाहिए। पिछले दिनों में यूके की जो होम सेक्रेटरी हैं मैम शुमाना महमूद, उन्होंने काफ़ी सारे रिफॉर्म्स का ऐलान किया है पार्लिमान के अंदर और उसके हवाले से काफ़ी सारी परेशानी लाहक हो गई है उन लोगों को जो कि यहाँ पे पिछले 3-4 सालों में आए हैं। अब कुछ का कहना ये है कि जैसा पाकिस्तान में कोई माँ आई हुई हैं, इस तरह यूके में भी अब एक बाजी आ गई हैं और कुछ उनको बहुत अच्छा कह रहे हैं और कुछ उनको उनके कामों को अच्छा नहीं कह रहे। जो उनको अच्छा कह रहे हैं वो तो ये भी कह रहे हैं कि उनको नेक्स्ट जो है वो प्राइम मिनिस्टर जो कीयर स्टारमर की जगह पर आना चाहिए, और जो बुरा भला कह रहे हैं वो कहते हैं उनका ये मानना है कि जब हालात आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो अपने ही किसी को लगा के तो चीज़ों को सेट किया जाता है। हकीकत क्या है ये मैं आखिर में आपको बताऊंगा कि इसका हकीकत से क्या, इन दोनों पॉइंट ऑफ व्यूज़ का क्या ताल्लुक है। पहले ज़रा ये सुने कि उन्होंने जो अपना बयान दिया है वो क्या है और क्या रिफॉर्म्स क्या आ रही हैं यूके के अंदर। ये नवंबर 2025 का मैंने होम ऑफिस से या गवर्नमेंट ऑफ यूके की ऑफिशियल वेबसाइट से मैंने डाटा लिया है। आप इस खुद भी चेक कर सकते हैं, लिंक वीडियो की, यूट्यूब वीडियो की और फेसबुक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा। और इसमें उन्होंने ये कहा है कि जो मैम शुबाना है उन्होंने ये कहा है कि जो ILR है या जो परमानेंट रेजिडेंसी है वो अब ऑटोमेटिकली नहीं मिला करेगी, ये आपको लेनी पड़ेगी। उन्होंने कहा थी कि 2.6 मिलियन 2.6 मिलियन लोग आए हैं 2021 के बाद, यानी कि कोरोना के बाद 2.6 मिलियन लोग आए हैं, तकरीबन 26 लाख के करीब करीब। और अब जो है जो ILR है या रेजिडेंसी है जो पहले मिल जाया करती थी वो उन्हें लेनी पड़ेगी, उन्हें हासिल करनी पड़ेगी, अर्न करनी पड़ेगी। ख़ासकर उन्होंने कहा जी कि जो हेल्थ एंड केयर वीज़ाज़ पे 6,000 से 40,000 जो पोस्ट अवेलेबल थी उसके लिए तकरीबन कोई 6,16,000 लोग आए हैं 2022 से 2024, 2 साल के अंदर अंदर। यानी कि अगर आप इसको अपर लिमिट को भी कंसिडर करें कि 40,000 अगर जॉब्स थी तो उसको फिल करने के लिए 6,16,000 लोग यूके के अंदर आए हैं। और उन्होंने ये भी कहा कि ILR जो है ये राइट नहीं है, ये प्रिविलेज है और प्रिविलेज मस्ट बी अर्नड, कि इसको हासिल किया जाना चाहिए मेहनत के साथ, मुशक्क़त के साथ, और काफ़ी सारी इसकी क्वालिफ़िकेशंस उन्होंने कहा जी कि बार जो है वो अब हमने इसका थोड़ा सा हाई कर रहे हैं। और याद रखिएगा कि ये प्रपोजल्स हैं, ये कंसल्टेशन है जो कि फरवरी 2026 में कंप्लीट होगी और उसके बाद इस पर कोई एक्शन लिया जाएगा जो भी इसका कंक्लूजन निकलेगा। इन्होंने अपनी वेबसाइट पर ये पब्लिश किया है और फरवरी 2026 तक इस पर जो है वो इनपुट उन्होंने मांगी है अपने लोगों से और उसके बाद डिसाइड करेंगे। और मैं ये भी बताऊंगा कि ये उन्होंने क्यों किया है ये काम, ऐसी क्या वजह है। और इसमें उन्होंने जो बार रखा है, उन्होंने कहा जी कि क्रिमिनल रिकॉर्ड जो है वो क्लीन होना चाहिए, इंग्लिश का स्टैंडर्ड हाई होना चाहिए और इकोनॉमिक कंट्रीब्यूशन होना चाहिए बंदे का। जितना हाई टैक्स पेयर होगा उस हिसाब से उसका उतना ही उसके ज़्यादा चांसेस होंगे और जल्दी होने के चांसेस होंगे। डेट नहीं होगा, कर्जा नहीं होगा उसके ऊपर। और जो बेस लाइन है वो 10 साल उन्होंने तजवीज़ की है, लेकिन उसमें ये उन्होंने कहा है कि कमी बेशी हो सकती है अगर बंदा अपने जो इन चीज़ों को इम्प्रूव करेगा तो इसमें कमी हो सकती है। यानी कि अगर हाई टैक्स पेयर हूँ, मैं आगे बताता हूँ कि अर्लियर सेटलमेंट होगी उन लोगों की जो कि आउटसाइज्ड कंट्रीब्यूशन होगा, यानी कि अच्छा, बहुत अच्छा उनका कंट्रीब्यूशन होगा। उसके अलावा हाई टैलेंट होगा उनके पास, हाई टैक्स पेयर होंगे, और अगर वो सर्टन लेवल ऑफ सीनियरिटी होगी उनकी पब्लिक सर्विसेज में, वॉलंटियरिंग की होगी, तो उनका टाइम वो बेस लाइन से कम हो सकता है। यानी कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो कि डॉक्टर हैं और वो यहाँ पे कम्युनिटी में भी सर्व कर रहे हैं, उनका वो टैक्स पेयर भी अच्छे हैं और यहाँ पे पब्लिक सर्विसेज भी प्रोवाइड कर रहे हैं, तो उनका अगर जो है वो टाइम लाइन बहुत शॉर्ट हो सकती है। अगर उनकी निस्बत कोई और एक आम आदमी है तो उसकी टाइम लाइन 10 साल से भी बढ़ सकती है। अब वो किन की उन्होंने कहा है जी कि डिले हो सकती है,
ان کی ڈیلے ہو سکتی ہے جو کہ لیس کنٹریبیوشن کر رہے ہیں پبلک لائف میں، بینیفٹس کلیم کر رہے ہیں، انلیگل انٹری کے ذریعے آئے ہیں، اور انہوں نے کہا جی کہ ان کی 20 سال تک ان کی جو سیٹلمنٹ ہم پرپوز کر رہے ہیں، خاص کر جو ریفیوجیز کا انہوں نے کہا ہے۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا جی کہ جو لوگ جن کی یونیک اٹیچمنٹ ہے کنٹری کے ساتھ، ان پر کنسلٹیشن نہیں ہو رہی، ان کا ویسے ہی چلتا رہے گا، جس طرح اسپاؤز ہیں، ڈپینڈنٹس ہیں، تو ان کا نظام ویسے ہی چلے گا، اس میں کنسلٹیشن نہیں ہے۔ ہیلتھ کیئر ورکرز کے حوالے سے اور جو لو سکلڈ اور لو ویج پر جو لوگ ہیں ان کے حوالے سے انہوں نے کہا ہے جی کہ وہ اپنے ساتھ جو نان ورکنگ ڈپینڈنٹس لاتے ہیں اور وہ یو کے پر برڈن بنتے ہیں، تو ان کا ہم نے 5 سال سے 15 سال، یعنی کہ جو پہلے 5 سال تھا 2022 میں آئے تو 2027 میں وہ ایکسپیکٹڈ ہے کہ ان کو ریزیڈنسی مل جائے گی، ان کو ہم 15 سال تجویز کر رہے ہیں۔ تو یہ چینجز وہ چینجز ہیں جو کہ ابھی میم شبانہ محمود نے تجویز کی ہیں، ہوم سیکرٹری نے، اور یہ پبلش ہو چکی ہیں، آپ اس کو خود بھی دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا بنی ہے، میں نے پہلے بتایا تھا کہ کیا یہ ان کا پرسنل ڈیسیژن ہے۔ جو ڈیولپڈ کنٹریز ہوتے ہیں جیسا کہ یو کے ہے، ڈیولپڈ ڈیموکریسیز ہیں، اس میں ایک بندے کا ڈیسیژن نہیں ہوتا، تو یہ اکیلا ڈیسیژن میم شبانہ کا نہیں ہے۔ میم شبانہ کی جگہ اگر کوئی اور بھی ان سرکمسٹانسز میں ہوتا تو وہ اسی قسم کے فیصلے لیتا، یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے۔ یہ جو اس وقت اقتدار میں پارٹی ہے ان کا ڈیسیژن ہے، گورنمنٹ کا ڈیسیژن ہے، یہ ایک بندے کا ڈیسیژن نہیں ہے۔ تو یہ کہنا کہ یہ اس بات پہ ان کی تعریفیں کرنا یا اس بات ان کو غلط کہنا، دونوں ہی پوائنٹ آف ویوز میرے خیال میں مناسب نہیں ہے۔ یہ پارٹی کا ڈیسیژن ہے کہ پارٹی اس کو تجویز کر رہی ہے ان ٹائم لائنز کو، اور کیوں کر رہی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یو کے حالات بہت تیزی سے بدل رہے ہیں۔ یو کے کی جو پولیٹیکل سچویشن ہے جس میں اس وقت ریفارم پارٹی جو نائجل فراج صاحب کی پارٹی ہے، وہ چونکہ امیگریشن کے حوالے سے مین لائن لیتی ہوئی نظر آ رہی تھی، اور ان کی وجہ سے ان کا جو گراف ہے وہ بہت امپروو ہو رہا تھا، اور وہ سر کیئر سٹارمر کو بیٹ کرتے ہوئے نظر آ رہے تھے اگلے الیکشن میں۔ تو ان کو کاؤنٹر کرنے کے لیے یہ میئرز یہ سٹیپس لیے جا رہے ہیں، اور اگر یہ سچویشن نہ ہوتی تو شاید ابھی بھی یہ سٹیپس نہ لیے جاتے۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس وقت، اور کیئر سٹارمر صاحب کی یہ پارٹی اس وقت اس وجہ سے بھی مجبور ہوئی کہ ادھر سے جو امریکہ میں بیٹھے ہوئے انکل سیم کا بھی بہت بڑا پریشر ہے، اور وہ بھی گوروں کو بار بار پرووک کر رہے ہیں، وہ بھی غیرت دلا رہے ہیں کہ جناب یہ جو گورے نہیں ہیں یہ آتے ہیں اور آپ کی جابز لے لیتے ہیں، آپ کے سے کی روٹیاں کھا جاتے ہیں، آپ کے سے کے کام کر جاتے ہیں، اور آپ کو کچھ بھی نہیں ملتا۔ تو ان کی بھی کافی سارا اس میں انفلوئنس ہے، نائجل فراج صاحب کی ریفارم پارٹی کا بھی ہے، اور اس کی وجہ سے جب یو کے لوگوں کا مائنڈ سیٹ امیگریشن کے حوالے سے چینج ہوا ہے تو یہ گورنمنٹ اس سٹیپس کو لینے پہ مجبور ہوئی ہے۔ یہ اکیلے میڈم شبانہ محمود کا ڈیسیژن نہیں ہے، یہ انٹائر گورنمنٹ جو موجود ہے اس پارٹی کا، یہ انٹائر سول ان کا اپنا وہ ہے، اور یہ ایک بندے کا نہیں ہے، پوری پارٹی کا یہ ڈیسیژن ہے۔ ویڈیو اچھی لگے لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں۔ تھینک یو۔